Jule dri nasul guntam ponga chingamgel sngula nasul karchagun. Karsanjak gyagatang gyanare sansam seka jingtap chakan be jaste yulton la tonskan gunla dring lena tatkuz juches tang delte zatgo jigitalik zato. Dring Ladakh senanga stakchat la kalkane sample gune thone sample sungchu sobgya de report positive bingtenok I thone sample chukshik le zong netang sample nishu sabdun Kargil zong ne inok. Yang Depun Gyalpi Wangyale Lieutenant Governor R.K. Mathurlal Dunjak ni se lockdown zaches la doton zato. Zik sangta nasul gunjib sal tangyampo. Shitlon Narendra Modi diring gyagatang gyanare pare sansams galwan naseka zal dave jaga zintaps chakane skaps yulton la tongskane magmi spau gunla tatkuz jua zateno. Konge gyanaga lan takpo salenjik gyagar jizde goskane yuljiginok yang tus lebachik gyagar lan tangche nanga gyabadukches manok molto. दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। Karsanjak chanla galvan nase ka gyagatang gyanare sansam se ka yul niske magmi parla jingtap chakan benanga magmi sponbo chik tang magmi kyoktong churgu yulton la tongskan gune spur diring le lepte inok yang mimangs mangpo jik jalzom skyote yulton la tongskan is pau gunla guldar tang nyampo tatkuz juste inok. Lada ujungazde Lieutenant Governor R.K. Mathure zal dave jaga galvan nase ka gyagar tang gyanare jingtap se nanga magmi sponbo tang kyoktong tongskan gunespur dering lea leba chik I magmi sponbo gunla tatkuz jua zato. Le nanga I yulton la tongskan I magmi gune sive nanga dering tatkuz juche se zatko jigetalik zate impin le Lieutenant Governor R.K. Mathure magmi gune yulton la rangshok salkan bo
Tonmet chaches manok machat pe ive jaste ladaks pa gun tang yul gangpe semshuks gun sansam skopche senanga ma stanpo chaches inokmeltok. Koi tuskap zurpe skaps ladaks pa memans gune yule thoga dat ma thonpo sonte nasluk skazuk shik bing nang yul skop chokpa jukste yote inok yang I tusgyun yule siwatang chewa gun stanpo borin inokmeltok. Inatus las kujaps mature Tongskane nangmi guntang nyampo shatsa ngunchua zadenjik Tongskan gune semyid la dewa thopches la smalam juazato. SNMs mankaina yulton la Tongskan magbini spao gune spur la during postmortem zate jangra skeyul la danskel jua chik la nangpe tsogdu se tipa piti kunzang sospe la sanpa gun smanka ka jalzum skyote guldar tang nyampo I Tongskan spao gun la takus tang danskel juazato. गुसोतेनो कि ngata dachik thaljik nepal la tene ngata gyanagi samsamsika tene ngata gyanak na ngata gyanagi magmi na tene gyagari magmi junga tene ngata nyokta chik bingteno tene te nyokta o sel mitup chespe jaste tene jaga te nyokta o chenmo chen na tene dang zal jawe pitok tene ila same sante do tv gyute tene akama ngata jingmu ngata gyagari army na ngata Chinese army junga mane jingmo khante songte tena nga tene colonel jig nang yampo tene ngata jawan nishu tene te kadang tongskyak ju ngata gyagari choksne tene te demba ngata gyagar pa changme phia ladakh pa changme phia ma shkomo chani nasul jiginok jadana ngata hunmed la dering isuk ngata nasluk jigjung chespe jaspe ngata gyagari army ngata nuru nishu te ka ngata dang tong shukserak te dering aja nasul sorkani nangsim tene ngaje ladakh nangpe chokdusi choksne tene dering I tongskan gulla ngata chek tatkus juala tene ngaje dering ka ni chawang nishu jig ngaje ka shkut juspun ngaje yu tapik marik ngai chochesutun innang tene daksa ngata I covid-19 ni nyam de jaste tene ngata kakyap nang expel tiotyak tene te sangba ngaje lagle ne na khyon nang ngaje nimang pojiga ngaje shkut majuspun भारतीय जनता पार्टी करगिल यानलागे चोक्स ने ग्यागारे मागमी तंगयामपो शाचा उंचुआ जादेंजिक ग्यानागे शिजी ने इप्स चोस्ते में अतुगा जादेंजिक ग्यानागे चालक मुन मिकोल चेसला स्कच्चा बोदा जातो जिस तरह कल जो हादसा वाक़या हुआ हमारे जो गेलोन वैली में इसका हम पूरा भारतीय जनता पार्टी यूनिट करगिल हम इसका मजम्मत करते हैं और इसके साथ साथ हम अपने देश के जो सिपाही जो शहीद हुए हैं उनको हम नमन करते हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और साथ साथ उनके घर वालों को भी हम इस दुख भरी घड़ी में भी हम उनके साथ शाने से शाना हम उनके साथ खड़े हैं तो लिहाजा हम आज हमने ये यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी करगिल के यूनिट की तरफ से हमने आज जो चाइना के शी जिनपिंग जी की हमने जो पुतला जलाकर उनका विरोध किया है और साथ ही साथ में हम मीडिया के माध्यम से ये पूरे हिंदुस्तान के आवाम को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह करगिल के आवाम ने 1999 में जो जिस तरह हमने पाकिस्तान को यहाँ से घसीट के बाहर निकाल ina tsosla lejong e congress committee thipa ching namgya lyang dring yulton la tongskan gulla guldar tangyampo tatkus justo ngati petroleum point bo pp14 jete ngan ne palanga tante ngata petroleum train juksan otu ngati sagat no ju tega dang genyun chance de ste ngati jawan le ngati spao nishui rangsok rinjan gun gyagare toni pe dang sala jat chipatangi khongcha mane if rangsok salches pola pat mane ra yulton la tongshes po ina zo mas to mora pa chinanga pura rewara khone I rangsok saldan mane khodla mane micha congress party chona ladakh pe mimang sama chap ju tengi khon nang chang tang khon nang mi tang khon in changma mane ga shasang un chu yampo nyapo ta gyana ga ta tus pole to no kinga ta gyana ga le sante nga ta ika lanjik sal go su makak chan no gyagar juang ta man samba gya chon sakol gyana ga hamesha nga ta nyadino no ina zo ngati jaga mama pe ga khon nga ta karu ngati raluk swas ke to te sambe ka ma hamesha gus pe chan du no ju ta tus pole te no gyagar juang kazu ngata border ngata strategy ngata chostu du te sama goman ngata samba sala jate ma jawab sante ki sal go spo ma tu su gosdo man teo sal jate ngata last mi man sa congress party sone man mixaling e jo upload
Lirzong ne COVID-19 ne natpa tuk tang Kargil lirzong ne natpa chik gyalte diring smankang gunne putenok. Iwo tang nyampo lirzong ne natpa tuk chu raruk tang Kargil lirzong ne natpa ngishur saruk dasa tsukpa gyalte nok. Yang lada ujung ngazte na marchel dane phala diring tsukpal doms natpa gupchu kognis gyalte nok. Chok janjig ne COVID-19 ne stakcha de sample na nga diring lirzong ne sample chukshik positive bingtenok yang Kargil lirzong ne sample ngishur sabdun gune report positive bingtenok. Iwo tang yampo lirzong na active case gyanang choa tang Kargil lirzong na active case jibkya urdunchu tongu tetel doms lada ujung ngazte na active case e tangska diring tsukpa ngabya gupchu kobshi ka leptenok. Lirzong na natpa ji maltox COVID-19 es mankan na borte metenok janyang natpa gyanang chukshik gun rangrang kampe na nga soso ajukste yotenok. Ina tsosla Kargil rzong nga natpa dunchu ton nga COVID mankang natpa ngibya gyachu kyabyat rangrang kampa soso tang natpa gyanang churu COVID care center nga borte yotenok. Chok janjig ne jungtsir talik pe chok ne junglam chenmo gun rkyute motor korla sanitize choches tang bespa gunla COVID-19 es takchat zadenjik inok. Khalatse checkpost ka dang bespa ngapchu ngabshi tanker tang truck e driver tang helper gyanang sumchu sorgu gunla screening tang upshi checkpost ka bespa tang driver gun tetel doms mindang ngapchu ngabdunla screening chostenok. Yang le chosla I gyalam gun rkyute yongkane tanker sumchu sobgya truck jipchu jargu bus chubji tang motor korlo chun ngis gunla sanitize chostenok. Lada Ranskyon Suspe Depon Gyal P. Wangyal Tang Depon John Bad Sing Sangduk Niske Lada Ujung Ngazde Lieutenant Governor R.K. Mathur Tang Yampo Thuga Zate Lerzong Enangar Dunjak Nise Lockdown Tang Chesla Doton Zate Nok. Ina Dotone Skorla Depone Chagde Jik Diste COVID-19 ne Natpar Gyasen Yotkan e Nasluksle Skorlang Shada Zate Yote Enok. Kargil Zonspon Tang Disaster Management Authority Thipa Basirul Haq Chaudhry Sangku Tang Tai Suru Urzongkha Gune Zikskor Zate Yetuk Mortak Chakane COVID-19 e positive case Gune Fia quarantine tang isolation e talik choste Yotkan Gune Tsol Tatok Ansat Lena Zato Urzongspon e Urzongkha Niske Nangang Yetuk positive case Binkan Be Jaste Naslux Binte Yotkan Be Urdonglen Kazui Chuente Skola Tosdur Zatenok Itus Zonspon e Deliot Urzongkha e Kamte Spongo Gunla positive Natpa Gun Jungsir Talik Pe Tatok Na Rangda e Kampa Borches Tang Jung e Choks Ne Gozdome Japtok Tsama Tangches La Kaspertok Inatusla Kon e positive case Gune sample Gun Lente Tsamian Gyospa Jipcho de Fia Kalches La Kasala Zato Kon e Sanku Tang Tai Suri Zikskore Rings La Mewang Se Thusmi Tang Azte Thusmi Gun Tang Nyampo Thukte isolation Tang quarantine Lasir COVID-19 e Goktap Se Fia Laglene Na Kyon Yotkan Be Nanga Jungtsir Talik Pa Rox Zaches La Jua Pulto Lada Ranskyon Sospe Depon Junba Tsing Sangdu Be Dirings Kampari na solid waste management e nase ka zikskor zato. Itus Depon Jonbe Iveka Therella Yotkane Charji July Detses Nishu Tsukpe Tutsa de na Dup Chukches la Deliot Executive Engineer la Kasala zato. Inatus la Lerede Project Director e Solar Panel e Lasgun Junel Detses Sumchu Tsukpa Dup Chukches e Lokhel Sala zato. Ladanampe Tsokdus Zanskar Yanlare Tipe Ujuk Senanga Zanskar Yonse Gompa Tsokdus e Tipa Zanskar Goba Tsospe Tipa Tang Anjuman Moinul Islam Padume Tipa Gune Tsospa Jik Tsoste Ladajung Azde Tsosne Junel Detses Chugnis Ne Phala Standard Operating Procedure Laglen Na Kyon Yotkan Iskola Tosdur Zateno Ina Tsospe Na Takchat Rigang Lenteno Kao Nangshin Red Zone Kaptax Choste Yotkan Kargil ne Gozik Khakcha ne Skelden Zatka ne motor khorlo thete Janyang Sujige motor khorlang yong chukches manok. Mimans gunla social distancing thete Janyang COVID-19 ne Goktaps kunes korla Akshot ne Pidmo tang lungnak tsukpa loudspeaker gyute mimans gunla hagos pelches tang zanskare mimans gunla COVID-19 ne stakcha choches la doctor tang khamste lashet pa thebas coaches efia doton choches choksgun thete no. Lerzong na COVID-19 e positive case gun Gyasen Yotkan gunai na borte Young Dukpa Association Nubre Choksne Ladaranskyon Tsospa Lea COVID-19 e Goktap Sefia Chalak Nyoche Sefia Ngulrox Gum Chignang Pet Saltenok Inatus La Tsospe Choksne Stingjin Kazuk Roxiang Goznang Ranskyon Tsospa Rox Zat
chokpa in moltok deponjon ba sing sangdu be I tuskap zurpe skaps rox daches pa chospe tipa tang tusmi changmala tukje che justo ina deces nishu sakshik po zamling chil danika yoge jare tsular sinjik tangenok ivo tang delte mahabudi sona seka योग लपचेस तंग देलते डिग्रीम जादिन योटका ने द्रीन खाकपो जिक्सांग गोमियासना वो त्रियाक तदासना यानी वेविंग पाम ट्रीज तेने गोमा लकपा इसका खतोगा खिर्चेस तेने उक्सबुलेन उक्सबुपुदेना लेफ्ट साइड का क्योंचेस तेने उक्सबुबन चुस्ते माबुरा उक्सबुलेन चेस पुचेस तेने उक्सबुलेन ते खतोगा लकपा क्योंचेस ते उक्सबुपुदेना yang right side ka charges then yang looks the q testing ne pada hastasana chuches suka da high bp yotu ya migraine ne gotsak yotu ya pregnant women chikindo I pada hastasana uchu mazat baki io blood circulation pyamma gelaino then ngati nervous system ngani pyamma gelaino then internal organ ngati totpena chamshik organ yot te changme pyamma gelaino Inaw tangyampo diri nasul gunthon jule.